I studied Islam and I converted. Respect for Islam, and most importantly, I'm bringing up my 2 children as practicing Muslims here. Chop off his or her hand as a punishment from Allah subhanahu wa ta'ala. Non-Muslims will say, chopping off the hands in this age of science and technology, Islam is a barbaric religion. It's a ruthless way of life. And they think that if you go to Saudi Arabia, where this law is practiced, every second person you come across will have his hands chopped off. I have been to Saudi Arabia. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि सबको पता है कि इमरान खान ने एक गैर मुस्लिम जिसका नाम जमाइमा है उससे शादी की थी। बाद में उसको तलाक भी दी और 2 बच्चे भी थे। इमरान खान चूंकि एक मुसलमान है और जमाइमा काफिर थी, तो इनके बच्चे कौन से मजहब से होंगे, इसका जवाब जमाइमा ने बताया कि मैं इस्लाम की इज़्ज़त करती हूँ और अपने बच्चों को मुसलमान होते बड़ा करूँगी। यहाँ पर अगर सोचा जाए तो इस्लाम गैर मुस्लिमों को भी काफ़ी मुतासर करता है। जाकिर नाइक से एक सवाल भी किया गया कि इस्लाम ही सच्चा मजहब क्यों माना जाता है, क्योंकि अच्छे काम करना तो बाकी तमाम मज़ाहिब में भी सिखाया जाता है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक इसके जवाब में कहता है कि तमाम मज़ाहिब तौहीद का ही जिक्र करते हैं, यानी कि अल्लाह एक है। अब ये बात अलग है कि कोई गैर मुस्लिम अपनी ही किताबों से इनकार करे और कई खुदाओं को मानता हो। And all of these scriptures, they speak about monotheism, about tawheed. And from this scripture we can prove that all the major scriptures say that we should worship only one Almighty God, who has got no images, who has got no idols. जाकिर नाइक का कहना है कि जितने भी बड़े मज़ाहिब हैं वो तमाम ये हुक्म देते हैं कि अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो, धोखा मत दो, लड़की से ज्यादती ना करो। लेकिन इस्लाम में इसके साथ साथ ये भी सिखाया जाता है कि तुम्हें ये अच्छे काम कैसे निभाने हैं। इसके बरक्स दीगर मज़ाहिब में कोई भी अच्छा तरीका नहीं बताया गया है। मिसाल के तौर पर अगर सारे मज़ाहिब ये कहते हैं कि डाका मत डालो और इस्लाम ये भी बताता है कि कैसे कोई डाका डाले तो उससे कैसे बचा जा सकता है। Most of the major religions, they speak good things. They tell us not to rob, not to cheat, not to molest a woman. But the difference between Islam and the other religions is that Islam shows you a way how to achieve a state of that goodness. For example, all the religions say that you should not rob. Hinduism says that, Christianity says that, Judaism says that, Islam says the same. But Islam shows you a way how to achieve a state in which people will not rob. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही खूबसूरत बात करते हुए कहा कि इस्लाम बताता है कि ज़कात हर उस इंसान पर फर्ज है जो एक खास मिकदार से ज्यादा दौलत रखता हो। अब अगर देखा जाए कि दुनिया में जितने लोगों पर ज़कात फर्ज है वो तमाम लोग ज़कात देने लगें तो दुनिया से गरीबी खत्म हो जाएगी। इस दुनिया में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, यानी कि दुनिया में इतने अमीर लोग रहते हैं जो कि सारी दुनिया की गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं। बदकिस्मती से इनमें ज़्यादातर लोग गैर मुस्लिम हैं और वो ज़कात देने पर यकीन नहीं रखते हैं, इसलिए गरीबी भी कायम है। If every rich human being gives zakat, poverty will be eradicated from this world. There will not be a single human being who will die of hunger. स्टेट्स के मुताबिक दुनिया में जो अमीर तरीन इंसानों की दौलत 47 गरीब ममालिक के जीओपी के बराबर है। साफ लफ्जों में कहा जाए तो इन 47 मुल्कों के पास इतनी दौलत नहीं होगी जितनी के उन 3 अमीर लोगों के पास है। इस तरह अगर चंद 100 लोग जो कि अमीर हैं अगर वो ज़कात देना शुरू कर दें, अपने माल का थोड़ा सा हिस्सा ज़कात में दे दें तो पूरी दुनिया से गरीबी मिट जाएगी। दुनिया में अमीर और गरीब लोग तो रहेंगे, लेकिन कम से कम इतना हो जाएगा कि कोई मजबूर ना होगा मांगने पर। ये तरीका इस्लाम ने बताया है, लेकिन अमल नहीं होता, इसलिए आए दिन अक्सर लोग गरीबी से तंग आकर इस दुनिया से ही खुद को फना कर लेते हैं। And according to statistics, we come to know that the income of the 3 richest people in the world is equal to the GDP of the 47 poorest country in the world. And there's another statistics that if a few hundred richest people in the world, if they give zakat, 2.5% of the wealth in charity, poverty will be eradicated from this world. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि अल्लाह ताला हुक्म देता है कि कोई भी मर्द या औरत चोरी करता है तो इसके हाथ काट देने चाहिए। अब इस पर गैर मुस्लिम कहेंगे कि इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में कौन ऐसा करता है, इस्लाम तो बहुत जालिम है, ऐसा हुक्म देता है।
اور وہ غیر مسلم ساتھ میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ سعودی عرب میں یہ قانون ہے تو وہاں پر ہر دوسرے شخص کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے. لیکن ذاکر نائک نے کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ میں کئی بار وہاں گیا ہوں اور میں نے کوئی بھی انسان ایسا نہیں دیکھا ہے جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں. کچھ لوگ ہوں گے لیکن اکثر نہیں ہیں، کیونکہ صرف یہ قانون لانے سے ہی وہاں پر چوری ختم ہو گئی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ تب ممکن ہوا جب وہاں پر اسلامی قانون نافذ ہوا. And they think that if you go to Saudi Arabia, where this law is practiced, every second person you come across will have his hands chopped off. I have been to Saudi Arabia several times. I have not seen a single human being whose hands have been chopped off. There may be a few people whose hands have been chopped off. ڈاکٹر ذاکر نائک نے امریکہ کی مثال دی کہ وہاں پر چوریاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں اور ڈاکو بھی سب سے زیادہ ہیں. اگر وہاں پر اسلامی قانون کو نافذ کر دیا جائے تو کیا وہاں پر ایسے چوری ہو سکتی ہے؟ یا پھر اگر وہاں پر لوگ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو کیا کوئی غریب باقی رہ جائے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اس لیے تو سعودی عرب میں چوری کا ریکارڈ نہ ہونے کے برابر ہے، صرف اور صرف اسلامی قانون ہونے کی وجہ سے. I'm asking a simple question, that if you implement the Islamic Sharia in USA or in North America, that every rich man who has a saving of more than 85 grams of gold should give 2.5% of that excess wealth in charity, that is zakat. And after that, if any person robs, chop off his or her hand as a punishment. I'm asking a question, will the rate of robbery and theft, will it increase? Will it remain the same or will it decrease? اس طرح حیا کے متعلق بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے ذکر کیا کہ بڑے بڑے مذاہب کہتے ہیں کہ عورت کا احترام کرنا چاہیے، عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اسلام بھی یہ سکھاتا ہے کہ کیسے حیا برقرار رکھی جا سکتی ہے اور اس پر کیسے عمل کرنا چاہیے جس سے عورتوں کی عزت محفوظ ہو. اس کو حجاب کی مثال سے ثابت کروایا ہے کہ اکثر لوگ عورتوں کے حجاب کے متعلق تو بات کرتے ہیں، لیکن قرآن پہلے مردوں کو حکم دیتا ہے کہ انہیں حیا کرنی چاہیے، اس کے بعد عورتوں کے لیے حکم آیا ہوا ہے. Most of the major religions say that you should not molest a woman, that you should not rape a woman. Hinduism says that, Christianity says that, Judaism says that, Islam says the same. But Islam shows you a way how to achieve a state in which people, no man will molest or rape any woman. قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مردوں کو نظر نیچے کر لینی چاہیے اور حیا کی حفاظت کر لینی چاہیے، یعنی کہ جب بھی کسی آدمی کی نظر کسی عورت پر پڑتی ہے تو اس سے پہلے کہ اس کے ذہن میں کوئی خیال آئے، اس سے پہلے ہی نظر نیچے کر لینی چاہیے. اور اس کے بعد عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے. ساتھ ہی میں عورتوں کے لیے یہ حکم آیا کہ اپنے سر کو اور باقی جسم کے حصوں کو سوائے چہرے اور ہاتھوں کے ڈھانپ کے رکھو. Allah says in the Quran in Surah Nur that whenever any brazen thought comes in your mind, whenever anyone looks at a woman, the man, he should lower his gaze. دوستو، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی غیر مسلم ہو وہ حیا نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کے مذہب کی اجازت ہے، بلکہ ان کے مذاہب انہیں وہ طریقے نہیں بتاتے جس سے کسی انسان میں حیا آتی ہو. اس کے برعکس جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی ملاحظہ کیا ہے کہ اسلام صرف حکم ہی نہیں بلکہ طریقہ بھی بتاتا ہے کہ حیا کیسے کرنی چاہیے، چوری سے کیسے بچا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی راہ پر گامزن کرے، آمین. امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ان باتوں سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے. اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.